ती एक सिरियस विषय जो गोंयान सध्या जाला तो लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन. सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हापशां एक मर्डर जाला आनी हो मर्डर एक आयसोलेटेड इन्सिडंट म्हणूंक शकना. हो सारको प्लॅन्ड एक गँग एकठांय येता आनी एका भुरग्याचो मर्डर करता अशी गजाल. आनी अशें म्हाका दिसता फाटले तर आमी कांय दीस पळयत एक 2-4 इन्सिडंट सारके रिसंट म्हणल्यार एक 4-5 दिसाचो पिरियडानूच जर आमी काडीत जाल्यार एक हो जेन्ना एसॉल्ट जालो तो भुरगो तो आतां मेला आनी तो मर्डर जाला ताजे बरोबर कुळ्या असोच एक ग्रूप आयलो आनी एका भुरग्याक एसॉल्ट केल्लो. त्याच बरोबर फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की म्हापशां एका कॉन्स्टेबलाचेर अटॅक केल्लो थोड्या भुरग्यांनी रातचो. जाल्यार ही गुंड प्रवृत्ती जी गोंयान आज निर्माण जाल्या हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार गोंयचें सरकार आनी मुख्यमंत्री जो स्टेटीचो होम मिनिस्टर आसा तो कंप्लिटली ह्या गजालीक रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी लॉ एंड ऑर्डर ह्यो जर 2-3 हांवें तुमकां इन्सिडंट सांगल्या जर लिस्ट वाचपाक वचत फाटले 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सांचे जाल्यार ते बरेच लांब आसा. क्रायम रेटूय आमी पळयल्या गोंयान सदांच हाय आसता. आनी सरप्रायझिंगली म्हणल्यार आज हे ऑर्गनायज्ड जे क्रायम जावपाक लागल्या हे ऑर्गनायज्ड जे ग्रूप जावपाक लागल्या गँग जावपाक लागल्या हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार हें सरकार. कित्याक पुलिसांक सगळें इन्फॉर्मेशन आसता इंटेलिजन्स आसता. अशें आसतना सुद्दां जर गोंयान हे जे ग्रूप हे गँग्स जे एक्सटॉर्शन करतात आनी तांचे 2 गँगां मदीं एक्सटॉर्शनाक कॉम्पिटिशन चालू आसता की कोण एक्सटॉर्शन करतलो खंयचे एरियेन कोण हप्तो घेतलो हांकां कंप्लीट पुलीस मेकॅनिजमाचो सपोर्ट आसता आनी तांकां सरकाराचो सपोर्ट आसता. जेन्ना हांव पुलीस मेकॅनिजम म्हणटा पुलीस डिपार्टमेंटान कितलेशेच बरे ऑफिसर्स आसता जे खरेंच सिन्सियरली काम करता. पण मी ओवरऑल जर सिस्टम जर पळयत जाल्यार तांचेर सरकारा कडल्यान भरपूर दबाव आसता. आनी BJPचे हे सरकारान आमी पळयलां की कांय वर्सांनी हे ऑर्गनायज्ड गँग वॉर तलवारी घेवन भोंवपी ग्रूप हे प्रकरणां भरपूर वाडल्या. हाजे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की हे असले गँग्स गुंडगिरी जी चल्ल्या हाका BJPचो सरकाराचो डायरेक्ट सपोर्ट आसा. कित्याक तांच्या आशिर्वादा शिवाय हे ऑर्गनायज्ड गुंडांचे जे ग्रूप आसा ते फंक्शन जावपाक इम्पॉसिबल. आमी एक रिसंट इन्सिडंट पळयलो तो एक इन्फंटाची बॉडी पार्ट्स मेळ्ळे ल्हान भुरग्याचे. ही एक सामकी धक्कादायक आनी शॉकिंग गजाल. सेम बेल्टाचेर 4 वर्सां फाटीं अशेच भुरग्याचे बॉडी पार्ट्स मेळ्ळे. ताजें अजून कांय इन्वेस्टिगेशन जावंक ना. आनी चड सिरियस गजाल म्हणल्यार पुलीस ऑफिसर सांगता की ही व्हडली सिरियस घेवपाची गजाल न्हय म्हणून. हे गजाली वयल्यान पुलिसाचें सिरियसनस कितलें आसा क्रायम डिटेक्शनाक हें कळटा. एका जर न्यू बॉर्न भुरग्याची जर डेड बॉडी पार्ट्स सापडटा आनी जर पुलिसांक दिसता की ही गजाल सिरियस न्हय म्हणून जाल्यार सिरियस गजाल कितें हाजेर पुलिसांनी उत्तर दिवचें. हाजेर मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवचें. नाजाल्यार असले ऑफिसर्सांचेर एक्शन जावपाक जाय. ते जर असल्यो गजाली क्रायमाच्यो जर ते सिरियसली घेना जाल्यार हें वाडत वतलें प्रकरणां. एक्यूज अजून सापडूंक ना मर्डर केसीन इनवॉल्ड आसलेले. आनी अशें जालां आसतना आमी एक पळयता की एक कंप्लीट गव्हर्मेंट लेवलाचेर आनी पुलीस लेवलाचेर हायर रँकींग पुलीस ऑफिशियल लेवलाचेर कंप्लीट सायलन्स आसा. तुमकां हांव इन्सिडंट सांगता. एक नेपालाचे चली गोंयान आयलें आनी तें मिसींग जालें. सबंद गोंयान मिडियान बोवाळ जालो. नॅशनलूय न्यूज जाली की नेपालाचे कोण तरी गव्हर्मेंट ऑफिशलाचे काय कोणाचे चली गोंयान आयिल्ले आनी ते मिसींग जालें म्हणून. 2 दिसांनी काय ते 1 दिसान इन्वेस्टिगेशन जावन तें चली सापडलें आनी कळ्ळें की तें ऑन हर ओन कितें मेडिटेशन काय कित्याक तरी गोंयान आयिल्लें. ही गजाल सांगपाक पुलीस प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हे पुलिसांनी प्रेस नोट इश्यू करून इन्फॉर्म करूं येता आसलें की मिसींग चली सापडलें म्हणून. पण जें चली स्वता जावन गोंयान आयिल्लें आनी जाच्या पेरंट्सांक दिसलें न्ही तें मिसींग आसा म्हणून तें जेन्ना सापडटा आपले थापटुपाक पुलीस प्रेस कॉन्फरन्स घेता. पण गोंयान ह्यो सिरियस क्रायम वाडल्या जे ऑर्गनायज्ड गँग जाल्या जे मर्डर करता जे रस्त्यार तलवारी घेवन भोंवता कॉमन मनीस आज जो अनसेफ फील करता हाजेर उत्तर दिवपाक पुलीस प्रेस कॉन्फरन्स केन्ना घेतले? कालच्या मर्डरा बद्दल अजून एक्युज्डांक अरेस्ट करूंक ना. आमी डिमांड करता तांकां इमिजिएटली अरेस्ट करचें. आनी पुलिसांनी पयलीं म्हणल्यार जनते फुडल्यान येवन हाजेर उत्तर दिवचें. मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिवचें कित्याक तो होम मिनिस्टर. लॉ एंड ऑर्डराची लोकांचे सेफ्टीची जबाबदारी पुलिसांची आसता आनी तांचो हेड ऑफ द स्टेट म्हणून चीफ मिनिस्टराची आसता. पण आमकां दिसता की तो ते एक नॉन सिरियस गजालीचेर स्टेटमेंट करपाचें सांडून
की कोणाचे आमदार कोणे हाडले आनी कितें केले, ह्यो ज्यो तो कॅज्युअल रिमार्क्स दिता ताचे परस म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ह्यो सिरियस गजालीचेर लक्ष घालचें आनी हाचेर लोकांक क्लॅरिटी दिवची. आज जनरली लोकांक अनसेफ फील जाता कित्याक क्रायम अगेन्स्ट वुमनूय गोंयांत भरपूर वाडला. आमी पळयलां एवरी अल्टरनेट डे एक तरी रेप रिपोर्टेड आसता. आजचो सुद्दां जर तुमी न्यूज पळयत मॉर्निंग जाल्यार हांवें खंय तरी वाचलां की खंय तरी गोंयांत रेप रिपोर्ट जाला. वुमन आर अनसेफ. जनरल कोण आतां भुरगे आसा कोण धंदो करतात ते अनसेफ. अशें एक्सटॉर्शना जावन जर मर्डर जावपाक लागले जाल्यार गोंय आमचें खंय ते बिहार भितर रुरल बिहार, आतां बिहार सुद्दां म्हणूंक मेळना कित्याक बिहार सुद्दां सुदारला हें पळयत जाल्यार. थंय रुरल बिहारान बी ते क्रायम जसो घडटालो चंबल घाटी जाल्यार काय प्रश्न पडटा गोंय म्हणल्यार. सेकंडली आमी पळयल्या की गोंयांत एक फाटी मर्डर जालो एका चलयेचो. एक सिद्धीनायक मर्डर केस टील डेट अनडिटेक्टेड आसा. ताजी फॅमिली सांगताली की इट्स अ मर्डर म्हणून. पुलीस टोटली डिफरंट स्टोरी सांगता. तसोच आनी एका चलयेचो मर्डर जालो, ती डिटेक्ट जाली. पण कन्सर्न आनी जी चिंतेची गजाल म्हणल्यार ते चलयेचे बॉडी कुडके केली आनी ती गोंयचे भायर पावली बॉर्डरी वयल्यान. पुलीस डिपार्टमेंट बॉर्डर चॅकपोस्टांचेर कितें करता? बॉर्डरीचेर पुलीस चॅकपोस्ट आसता, एक्सायज चॅकपोस्ट आसता. एवरी डे आमी न्यूज वाचता की गोंयच्यान सोरो स्मगल जाता म्हणून गोंया भायर, स्पेशली पोळ्या चॅकपोस्टा वयल्यान काणकोणा. जाल्यार तो सोरो स्मगलींग जावन गोंया भायर कसो पावता? बॉडी गोंयच्यान मर्डर केल्ले चलयेची गोंया भायर कशी पावता? कित्याक पावता? कित्याक थंय जे पोस्टींग केल्ले पुलीस आसता हे स्पेशलिस्ट कसले? स्पेशलिस्ट हप्ता वसुली करपाचे. बॉर्डर चॅकपोस्टाचेर जे पुलीस आसता सगळे आसचे ना भितर, पण मेन कोण आसतलो जो डायरेक्ट पयशे वयर पावयता. ते बॉर्डरीचेर फक्त ट्रकां कडल्यान गाडयां कडल्यान पयशे घेतात आनी गाडयो अनचॅक्ड वचपाक दिता. म्हणूनच ती बॉडी भायर पावली. आतां ती बॉडी चॅकपोस्टा वयल्यान गोंयच्यान भायर पावली. ते चॅकपोस्टा वयले कोणाचेर एक्शन घेतलें हें सरकारान सांगचें. थंय एक्सायज आसले, थंय पुलीस आसले, कितले पुलिसांचेर थंय एक्शन घेतले ज्या जाग्या वयल्यान ती बॉडी गोंयच्यान भायर पावली. आज आमी पळयता की ट्रॅफीक पुलीस वचत थंय स्पेशली टुरिजम बेल्टार चोगम रोड पळया, भायली गाडी दिसली गोंया भायली की ती गाडी स्टॉप करता, ट्युरिस्टांक हॅरस करता. आमी आमची गाडयो घेवन गोंया भायल्या स्टेटींनी इतले भोंवता, केन्नाच गोंयची गाडी दिसली म्हणून मुद्दम पुलीस हात दाखोवपाक वचनासले. पण आतां गोंयच्यो गाडयो स्टॉप करता आनी पुलीस दुसऱ्या स्टेटीचे सरळ सांगता, ते मागीर कर्नाटका जावं ऑर महाराष्ट्रा जावं ऑर आनी तूं फर्दर वयर वच, ते सरळ सांगता गोंयान आयिल्ल्यो गाडयो तुमचे पुलीस आमच्यो धरता म्हणून गोरजे भायर हॅरस करता. आनी हो हॅरसमेंटाचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट कोणाचेर जाता? तो गोंयकारांचेर जाता जे आपल्यो स्वताच्यो गाडयो घेवन गोंया भायर आपल्या कामाक ऑर भोंवपाक वतात, हॉलिडेक वतात. हे कित्याक ट्युरिस्टांचो हॅरसमेंट करता? कित्याक एका सायडीन बोवाळ करता की ट्युरिस्ट कमी जाल्या, टुरिजम इज द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आनी ट्युरिस्टांक हॅरस करप हें बंद जावपाक जाय. आमी डिमांड करता. आनी एक गजाल तुमकां सांगता, फाटल्या दिसांनी पुलिसांनी एक ड्रायव्ह केलो, टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह म्हणून. खंय 20 टेनंट धरले म्हणून आतंकवादी बी धरलेले भशेन, कोण 20 धरले, खंय 40 धरले, खंय 50 धरले. आनी ते व्हडले ताचें हें केलें की आमी दिवे लायले म्हणून, टेनंट धरले म्हणून व्हेरीफाय करूंक नासलेले. कितले ओनरांचेर एक्शन घेतलें हें क्लॅरिटी दिया. जर अशे ओनर अशे जर टेनंट दवरता अनव्हेरीफायड आनी ते फाल्यां क्रायमान इनवॉल्ड आसता आनी जर त्या लोकांचें स्ट्रक्चर इल्लिगल आसा ते कलेक्टरान डेमोलिश कित्याक करूंक ना अजून पर्यंत? आनी जेन्ना 20 टेनंट, 50 टेनंट, 40 टेनंट विदाउट व्हेरिफिकेशन सापडटा आनी पुलीस जेन्ना हे लोकांक सांगता, म्हाका दिसता पुलिसांनी स्वताक एक्सपोज केला. जेन्ना व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह जाल्लो तेन्ना जर 1 टेनंट 2 टेनंट जर चुकून खंय सापडलेले जाल्यार तो ड्रायव्ह सक्सेसफूल म्हणून येता आसलो आनी पुलीस मशिनरी इज वर्किंग प्रॉपरली म्हणून. येदे मोठ्या प्रमाणान अशे अनव्हेरीफायड टेनंट सापडप एक्सपोजीज द कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इन गोवा, एक्सपोजीज the complete collapse of police machinery in Goa. There is a serious and severe pressure on the police and this is the result of it. आमी डिमांड करता काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आयचें हें ओवरऑल जर सिट्युएशन पळयलें, मेन आमचो डिमांड आसा गोवा सरकारान इमिजिएटली स्पेशल टास्क फोर्स अपॉयंट करचो गोंयान आनी ते स्पेशल टास्क फोर्साक फक्त हे ऑर्गनायज्ड क्रायम, ऑर्गनायज्ड गँग जे एक्सटॉर्शनां चलयता आनी एक्सटॉर्शना वयल्यान गँग वॉरांनी लोक मरतात ऑर कोणाक इनोसंटाचो जीव वता तांचेर इमिजिएट हातूंच्यान एक्शन जावपाक जाय. स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करचो आनी हे ऑर्गनायज्ड जे क्रायम चल्ला ताचेर स्टेट गव्हर्मेंटान हात घालचो. जर सरकार स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करून हांचेर हात घालना आनी हे ऑर्गनायज्ड क्रायम जर काबार करना, हे गँग जर काबार करना जाल्यार हातूंच्यान प्रूव जातलें
की हे जे ऑर्गनायज क्रायम करपी ग्रूप आसा हे हप्तो डायरेक्ट सरकाराक पावयता म्हणून. तांकां जाय आसता हप्तो कलेक्शन करपाक. राजकारणी जे सत्तेर आसा तांकां हे लोक जाय आसता हप्तो कलेक्शन करपाक, म्हणून हे ऑर्गनायज क्रायम जाला. पुलिसांक जर फ्री हँड दिलो जाल्यार म्हाका दिसता विदीन 24 hours पुलीस जे क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचे आनी एक गुंड जे आसा, जे आज थोडे व्हडले माफिया जाल्या, तांकां विदीन 24 hours काबार करूंक शकता. पण आज जातून जालां कितें, सरकाराचे टॉप लेवल लिडरशीप जी आसा तेच जेन्ना करप्ट म्हणून खबर आसा, आज गंगेन सगळे हात धुवपाक लागल्या. देर इज करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. म्हणून आमचो डिमांड परत आसा की STF फॉर्म करचो सरकारान आनी डायरेक्ट असॉल्ट करचो ऑर्गनायज क्रायम गँग्स आनी हांकां काबार करचे. खूब फावटी उलयल्या. कला अकॅडमी आमी सदांच सांगला हो भ्रश्टाचाराचो ताजमहल जो गोंयचें नांव घाण करता. अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्यान ताजेर मिनिस्टराचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना आनी तातूंत गोविंद गावडेनूय मुख्यमंत्र्याचेर आरोप केल्या. ताजे वयल्यान म्हाका दिसता सगळ्यो गजाली स्पश्ट जाता. आतां पर्यंत एक्शन जावपाक जाय आसलें, जावंक ना. हाजे वयल्यान लोकांनी कितें आतां समजून घेवपाक जाय. See, we have always said that this government is anti-poor, anti-working class, and we don't expect any justice from them. They only give dates, they give false assurances, and there will be no outcome. We will always stand firmly with the workers and the working class. Thank you. अजून पर्यंत तो एक्यूज सापडना. अजून पर्यंत सरकाराची म्हाका दिसता सिनियर ऑफिसरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक जाय आसली, कित्याक हो 1-2 लोकांची पिवपाक बसल्या ते झगडी जाली आनी रागान कोणें तकलेर बाटली मारली आनी कोण मेलो असो इन्सिडंट न्हय. दीस इज ऑर्गनायज क्रायम. हो प्लॅन करून एक गँगान अटॅक केला आनी कोणाचो मर्डर केला. 100% ताका कोणाचो तरी बॅकअप आसतलो, म्हणून ताजेर अजून एक्शन जायना.